انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ میں تعلیم کے لیے انٹرنس امتحان میں مسلم طالب علم کی کامیابی۔ اسحاق حمزہ کو آل انڈیا 62واں رینک حاصل ہوا۔ باوقار انسٹیٹیوٹ میں داخلے کے لیے اسحاق حمزہ نے ایم ایس ایجوکیشن سینٹر سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ایم ایس کے کارپوریٹ آفس واقع ماسب ٹینک پر مینجمنٹ کی جانب سے آج اسحاق حمزہ کو تہنیت پیش کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال ایم ایس کے کافی اچھے نتائج ہیں اور ایک فیدر ان اور کیپ کہہ سکتے ہیں۔ اسحاق حمزہ میرے بازو ہیں۔ جو ISI کا ایگزام، انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ کا ایگزام، جو IIT کے مماثل ہے یا اس سے بھی سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس سے بھی تھوڑا ایک درجے بلند ہے، وہ ایگزام کو انہوں نے کریک کیا، اور نہ صرف کریک کیا، آل انڈیا رینک ان کا 62 تھا۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ اور اگر ہم OBC رینک دیکھیں گے تو یہ لڑکے کا رینک جو ہے 4th ہے OBC میں۔ One of the best achievement we can say of MS, greatest achievement we can say. We congratulate Mr. اسحاق حمزہ and his parents particularly. یہ کنگریچولیشن کے حقدار اسحاق حمزہ کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ بھی ہیں، جو آپ کے ساتھ دن اور رات محنت کرتے تھے، اور جو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرے کہ یہ انوائرمنٹ میں بچے رہ کر اپنی محنت کرتے تھے، اور اس طریقے سے اسٹاف کا کوآپریشن پورا تھا ان کے ساتھ۔ ان کے ڈاؤٹس کو جب کلیئر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ اسحاق حمزہ یہ ایگزام کریک کرے ہیں، اور بھی ان کے کئی ایگزام ہیں۔ جو فیس 1 کا جو ایگزام ہوا تھا JEE مینس کا، انہوں نے 99.6% سے وہ ایگزام کامیاب کیا ہے، اور کل ان کا ایگزام ہے جو 28 کے دن صبح 9 بجے سے فیس 2 ایگزام ہے JEE کا، اور 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ اس کا ایڈوانس ایگزام بھی ہوگا۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ بچہ انشاءاللہ وہ ایگزامز بھی کریک کرے گا۔ اس کے بعد ان کا ڈیسیشن ہوگا کہ چاہے تو ISI میں جائیں یا IIT میں کیا مل رہا ہے، ان کو کون سا کورس مل رہا ہے، کون سا IIT مل رہا ہے، ہی ول ٹیک اے ڈیسیشن انشاءاللہ۔ ہیونگ سیڈ آل دس تھنگس، یہ ساری چیزیں ایک بچہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ کی طرح جو رہتا ہے، کمپٹیشن لیول میں کامیاب کرنا، اور یہ بچہ خود ایک اسپورٹس مین ہے۔ اپنے اسکول لیول پہ یہ نیشنل لیول تک کراٹے چیمپئن رہ چکا ہے، نیشنل لیول میں ریپرزینٹ کیا تھا کرناٹکا کو۔ اس کے بعد اسٹیٹ لیول میں جمناسٹک کو ریپرزینٹ کیا تھا جب ان کی عمر صرف 8 یا 9 سال کی تھی۔ تبھی سے اسپورٹس مین، پچھلے 2 سال سے انہوں نے اسپورٹس کو چھوڑ کر اپنا پورا توجہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو، پڑھائی کی طرف رکھا، اور کچھ ایک ویژن ان کا یہ ہے کہ بھئی یا تو IIT یا ISI۔ اور ایک خاص بات اس لڑکے کی، تبھی بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے لڑکا کہ بھئی مجھ کو اس ملک میں رہنا ہے۔ جیسے دوسرے لڑکے پڑھ کے باہر چلے جاتے ہیں، یہ لڑکے کا عزائم یہ ہے کہ بھائی اس ملک کو میری ضرورت ہے، اور میں ملک کی سیوا کروں گا، اور ہمارے خاص طور پہ اپنی کمیونٹی ہو یا پوری سوسائٹی ہو، اس کے لیے میں کام کروں گی۔ یہ ان کی عزائم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عزائم میں ان کی پوری کامیابی عطا کرے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور ہمارے اساتذہ ان کے ساتھ یہ بہت خوش ہیں۔ کل جب میں ان کے پاس ان کو مبارکباد دینے گیا تھا، اساتذہ سے بھی ملا، ان کے پیرنٹ اور ان کے اپنے خود لڑکوں سے بھی ملا، بہت خوش ہیں یہ لوگ اچھے انوائرمنٹ میں، اور لڑکا بھی بہت خوش ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ انہی باتوں کے ساتھ کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا پھر سے لاکھوں شکریہ ادا کریں ہم کہ بھئی بہت کم ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم MS کو ایسے خوشیاں نصیب کر رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's a moment of pride, and during this preparation phase, which is rather full of challenges, this is a moment of relief. Definitely I'm feeling good, but definitely it's also not good enough. I still have to work harder to achieve all the goals I want. I have to unlock all the doors and inshallah get a similar rank in all the upcoming exams. So just after 10th, I joined MS, cracked the interview, got into Latifi 40 batch and started my JEE preparation. And during the phase of the preparation, I developed interest in mathematics, which is why I started to look about more opportunities in the field of maths rather than just engineering itself. So I came across ISI. One of my teachers introduced it to me, and after doing some more research, I felt that this exam is something which I need to write. I need to try my chance. I need to give it a go. So I wrote the ISI test, and alhamdulillah, I got selected. So comparing JEE mains with the ISI entrance test, number one, the approach of the exam is different. JEE is more about rejecting the unwanted candidates, but the approach of ISI is opposite to it. They want to select the best candidates. So what ISI does is they even leave their capacity
They even reduce their capacity if needed. They only want the good students. And JEE, of course, it's more of a demanding exam in terms of memory and calculations. ISI is more about your logic. Inshallah, I'll try to improve from JEE Mains 1 and get a similar rank which I got in ISI test in JEE Mains Phase 2 as well. I started online, which ended up continuing for almost 1.5 years. And the online classes themselves were pretty decent. They were nice. Of course, it's not as good as offline. Once I came to the hostel as a hosteler, I definitely felt an improvement from online, and the hostel is, alhamdulillah, much better than what we usually expect a hostel to be. So the food is good, the members of the hostel, the staff, and even the supporting staff, they are very friendly. Alhamdulillah, I'm enjoying my hostel stay. So the management was always very open, like unlike what we usually hear. So the management is very approachable. Definitely, whenever I needed something, they were always ready. They were willing to even offer me if I did not ask anything. So yeah, it's a very friendly environment. We do have a lot of liberty when it comes to our own study plans. We can do what we want, and there will always be teachers and management staff guiding us and helping us out. There is only 1 month left for JEE Advanced, and definitely this is the peak of the preparation. And the staff is very much active during these days. We are getting practice papers almost every day, almost daily. And the staff is very much active with regards to doubts which the student may have. The faculty is always ready. The management is truly helping us out a lot, more than we can thank them for, alhamdulillah. What I want to say is, जो भी ISI exam लिखना चाहता है, I would like to give some tips first. So definitely your JEE is also an exam which covers mathematics along with physics and chemistry as well, but for ISI, if you want to specially focus on it, I would recommend that you put more emphasis on maths, definitely, and also try to do things which are harder than JEE Advanced level, क्योंकि एग्ज़ाम में JEE Advanced से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी आते हैं. And also focus more on your vocational skills, your communication skills, because ISI exam consists of an interview as well, which is the primary deciding factor of the ISI entrance. And I would like to make another point clear that for higher studies, I do not want to leave my country. I want to stay here, and inshallah, I want to serve and develop India as a nation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से और तमाम मैनेजमेंट मेंबर्स की तरफ से इसाक हमज़ा को अपनी कामयाबी पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है जो अल्लाह पाक ने हमको एक बड़े नताइज से हमकिनार किया है MS एजुकेशन एकेडमी को. अल्हम्दुलिल्लाह ISI एंट्रेंस टॉपर्स में ख़ास तौर पे जो लिस्ट देखी गई है, एक मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट वाहिद जो रहे हैं हम इसाक हमज़ा, ये सब के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है. और आज जो है इन्होंने OBC में अपना 4th रैंक हासिल किया ऑल इंडिया लेवल पर. ये भी सबसे बड़ी अजीम बात है. असल बात आपको आज बताने का मकसद, हमारे तमाम जितने मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों के पास काफ़ी टैलेंट है, अगर ये भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो अपने हिंदुस्तान की लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में अपने नाम को दर्ज करवा सकते हैं. जैसे IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस है, ISA जैसे बेंगलुरु की वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, इंडिया की लीडिंग इंस्टीट्यूशन में माना जाता है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जिसमें हमारे माशाल्लाह इसाक हमज़ा अपना जो है माशाल्लाह सीट हासिल कर चुके हैं और उनके अज़ाइम बहुत आगे हैं. तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इनका टैलेंट इनको बहुत आगे ले जाएगा. और जितने बच्चे हमारे इदारे से जुड़े हुए हैं, जो इदारों से नहीं जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूं कि हर बच्चे के अंदर काफ़ी टैलेंट है. उसको सही मायने में अगर मेहनत की जाए, अगर सही इदारों से अपने आप को वाबस्ता करें और अच्छे असातिज़ा की ज़ेर निगरानी आ जाएं, तो मैं समझता हूँ हर एक के लिए ये कामयाबी हासिल करना ज़रूरी यकीनन हो जाएगा. यकीनन MS एक इदारा हमेशा एक क्वालिटी के लिए बहुत मेहनत किया है और तमाम हमारे बच्चों को, हमारी कम्युनिटी के बच्चों को
तमाम उनको एक अच्छे अज़ाइम के साथ हमारा हमेशा एक विज़न रहा है, हम यहाँ पे मैजिक करके हम एक काम करें, मुस्लिम्स एज ग्लोबल आइडियल सिटीज़न। तो हमारा अहम मकसद है, हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी ग्लोबल आइडियल सिटीज़न्स बने, माशाल्लाह एक अपना नाम रोशन करे, सारी दुनिया में नाम रोशन करे, ना ही बल्कि अपने मुल्क को बहस दे बल्कि सारी दुनिया में बहस दे। यकीनन मुस्लिम एक अच्छे कंट्रीब्यूटर्स बनकर एक ज़माने से काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे आगे भी, और इस मुल्क की तरक्की में हमारा हमेशा अपना बेस्ट हम देते रहेंगे। MS इदारा हमेशा हर एक के लिए इसी तरीके से ताउन करने के लिए तैयार हैं। मैं तमाम ज़हीन बच्चों को चाहूँगा, उनके वालिदैन को चाहूँगा कि ये बात को सुने, इसाक हमज़ा की बातों को भी सुने और हमारे इदारे से होने वाले तमाम फ़ायदों से वो हमकिनार हों। और ख़ास तौर पे ये लतीफ़ी 40 में हम लोग जो हिंदुस्तान भर का टैलेंट चुन कर लाते हैं, ये एग्ज़ाम ज़रूर लिखाएँ, हमेशा लिखाएँ। इसमें बहुत काबिल हिंदुस्तान के मशहूर अच्छे असातिज़ा के ज़ेर निगरानी रख के इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके हर साल बहुत अच्छे नताइज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हिंदुस्तान भर में अगर आप देखेंगे, IIT जैसे एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चों का पढ़ना एक ज़माने में ख्वाब हुआ करता था, मगर आज हर इंस्टीट्यूशन में इंशाअल्लाह हमारे MS के बच्चों को आप पाएंगे। कई आप इदारों में देखेंगे कि IIT में जैसे इदारों में और नीट के जैसे बड़े बड़े इदारों में, एम्स के जैसे इदारों में हमारे माशाअल्लाह MS के बच्चे पहुंच चुके हैं, इंशाअल्लाह आगे भी पहुंचेंगे। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि सब के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह हम अपना बेस्ट हमेशा देते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।